देखें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन तमाम खलीजी रियासतों के साथ जिनके आपने नाम लिए हैं, हमारे बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और उनके कुछ फोर्सेस ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे आते रहते हैं। मगर जिस तरह हमने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, उस तरह की अभी तक नौबत नहीं आई। ये खलीजी रियासतें जो है इस वक्त खुद बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में है, क्योंकि इनका रिलायंस था यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कि वो इनका डिफेंस करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स इनका डिफेंस करने में कंप्लीटली नाकाम रहा। ईरान ने जब देखा है कि अब इसराइल उस पर हमला नहीं कर रहा, और उसने इनके अड्डों में जहाँ पे इनके अमेरिका के अड्डे हैं उनको हदफ बनाना शुरू कर दिया। जो आपका सवाल है उसको दो पहलुओं से हमें देखना पड़ेगा। एक तो यह है कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान इस खित्ते की एक एस्टैब्लिश मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर है, और इस खित्ते में एक और बड़ी पावर है जिसको हम इंडिया कहते हैं, उसको भी इसने नाको चने चबवाए लास्ट ईयर। तो इस वक्त इसने इमर्ज किया है एक मिलिट्री पावर बन के। तो मिलिट्री कॉपरेशन जिसमें अब हमारे जिस तरह हम थंडर बना रहे हैं और स्मॉल आर्म्स बना रहे हैं, उसमें भी एक कॉपरेशन का बहुत बड़ा है, और इसमें इन चीज़ों को हमें केयरफुली देखना है। मगर एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बन चुके हैं मिडल ईस्टर्न का, उसमें हम मजीद कितना आगे जा सकते हैं। दूसरा जो पहलू है जिसकी वजह से हमारी तरफ देख रहे हैं वो ये है कि ईरान के साथ हमारे तल्लुकात जो है गुज़श्ता सालों में बहुत अच्छे हो गए, और ख़ास तौर पे ईरान अब हमारे पे ट्रस्ट कर रहा है, जो कि हमने मीडिएशन की, ईरान को सीज फायर कराया और उसके बाद इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कराया। मगर उसमें यह दुरुस्त है कि ट्रंप और ईरानी लीडरशिप क्योंकि अपने डोमेस्टिक जो उनके चैलेंजेस हैं और उनकी जो कंपल्शन है उसकी वजह से वो ये स्कम्शियस में इन्वॉल्व है, जो कि कहीं भी इनको ले जा सकते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे। मगर ये भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान का अभी भी ईरान के साथ ट्रस्ट है, और ख़ास तौर पर मीडिएशन का। वो ये रियासतें ये आप कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान ईरान को किस तरह इन्फ्लुएंस करे कि वो उन पे हमले करना बंद करे। मगर ईरान अपनी स्ट्रेटजी चेंज इसलिए नहीं कर सकता कि उसके पास अमेरिका पे तो हमला वो कर नहीं सकता, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी हमला नहीं कर पा रहा। सूरत ईरान को आप उस तरफ टारगेट करना चाहिए, या जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक एसेट हैं खासतौर पर सेंट्रल कमांड वगैरह, बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट करना के, जो कि कुवैत में उसने किया और जॉर्डन में किया। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें वो तमाम मालिक हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम कोई रोल प्ले अदा करें जिस तरह पहले जंग बंदी कराई। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके अंदर जो असल जंगबंदी के दौरान जो मामला ख़राब हुआ वो हुर्मस के ऊपर जो गुजरने वाले कार्गोस थे उनके ऊपर अटैक के ज़रिए हुआ। अब ईरानी लीडरशिप बार बार ये इस बात को दोहरा रही है कि जो MOU साइन हुआ अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें ये वाज़ेह लकीर खींची गई थी कि जो हुर्मस का इंतज़ाम होगा वो ईरान के पास होगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हुर्मस का जो इशू है हम उसके ऊपर फिर ब्लॉकेट कर देंगे। जो ईरान है वो हुर्मस को लेके गैर ज़रूरी तौर पे ये हमले कर रहा है, जो कार्गोज ने गुजरना है उनको बाहिफाजत गुजरने का रास्ता फराहम नहीं किया जा रहा। तो कॉन्फ्लिक्ट तो हुर्मस के ऊपर है। एक चीज़ MOU में मान ली जाती है बाहमी मुशावरत से, फिर उसी को बुनियाद बना के दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, तो फिर इसका मुस्तकबिल क्या है? देखिए, जो हमें यहाँ पे ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ उसमें ईरानियंस को बहुत से कंसेशन मिले जिनको वो रीप नहीं कर पाए। ईरान के अंदर जब फ्यूनरल प्रोसेशंस हो रहे थे तो वहाँ पे डिमांड की जा रही थी कि बदला लेना है, और इराकी के ऊपर बड़े उसके नाम लेके कहा जा रहा था कि आप नेगोशिएशन ख़त्म करें, हमने जंग करनी। ईरान की अवाम को इन्होंने चार्ज किया, उनकी लीडरशिप ने उस चार्ज से रेजिलियंस तो बढ़ी, मगर उनको खुद भी एक विशफुल सर्किट में फंस गए जिसकी वजह से अब उनके लिए भी मसाइल पैदा हो गए। दूसरी बात यह है कि मुआहदे में था कि जो एक नॉर्मल प्रोसीजर था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, शिप्स को वहीं से चलना चाहिए था। अमेरिका ने असर्ट किया तो ईरान ने भी कमर्शियल शिप पे हमला किया, जिसकी वजह से अमेरिका की लेजिटिमेसी बन गई स्ट्राइक करने की, और अमेरिका को उसकी तायद भी इंटरनेशनल मिल गई। इस दफ़ा अमेरिका एग्रेसर नहीं है, वो डिफेंसिव है। मगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान को बड़ा केयरफुली डील करना है। अभी तक ईरानियन जो एक हार्ड कोर लीडरशिप है, या आप जिनको आप हॉक्स कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक हॉक्स, वो ये समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके लिए ऐसा वेपन है कि जो किसी एटॉमिक बम से ज़्यादा है। मगर ये वो भूल रहे हैं कि इस
کے اوپر جتنا بھی وہ اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے، مسلم ممالک جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو تو وہ تباہ کر دیں گے، وہ خود بھی تباہ ہو جائیں گی. اور امریکہ نے اب اپنی اسٹریٹجی میں وہ کہہ تو رہا ہے کہ وہ ملٹری انفراسٹرکچر کو ہٹ کر رہا ہے، نہیں وہ اب ان کی سول انفراسٹرکچر کو ہٹ کر رہا ہے تاکہ ان کی عوام کو بھی پنچ ہو کہ جب وار ہوتی ہے تو اس کے آگے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور اس کی ڈیمانڈ کرنا کہ آپ اس میں نہ جائیں. دوسری طرف یہ بھی ایک درست بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ تو شروع کی تھی اسرائیل کے ساتھ مل کے، وہ اس ایران کے جو جنگ ہے اس میں اس طرح پھنس گئے کہ ان کو نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، اور وہ اس کو فردر اس میں پھنستے جا رہے. مگر اس وقت جو کرائسس ہے اس کرائسس کے حساب سے جو ایران کے نیبرز ہیں، خاص طور پہ خلیجی ریاستیں، پاکستان جیسے کنٹریز، ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. امریکہ کو ہے تو صحیح مگر ان کو اس طرح نہیں ہے. اب یہ دوسری طرف جو اگر ایران جو ہے اسٹریٹ آف منجریب کو اگر وہ چوک کرتا ہے تو میڈیٹرینین کی دونوں طرف سے جو سپلائی چین ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس کو پوری دنیا کو سفر کرنا، اس سے سفر ہوگی. تو یہ جنگ جو ہے اس کے کئی، ہم نے تو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کروا کے دونوں اسٹیٹ کے اندر ایک پروسیس شروع کرایا، مگر انفارچونیٹلی جو اسپائلر آف دس وار ہے، جو بیہائنڈ دی سین ہے، انہوں نے اس کو پھر سپائل کر دیا، اور ان دونوں ملکوں کو اب ریشنلٹی کی طرف جانا پڑے گا. اگر نہیں جاتے تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا ان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے. بالکل ایسی ہے ڈاکٹر صاحب، اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے جو اسپوائلر تھا بیسیکلی اس نے اپنا کام کر دکھایا، اور جو اس کے مقاصد تھے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. اب ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے ڈاکٹر صاحب، اب یہ فیصلہ ہو بھی رہا ہے، اگر ہم اس فیصلے کو بالائے طاق رکھیں تو موجودہ جتنی بھی سٹرائکس ان 7 دنوں میں امریکہ کی طرف سے ہوئی ہیں تو اس کے اندر ہرمز کے علاوہ جو اندرونی بنیادی ڈھانچہ ہے ایران کا، مختلف شہروں کا، وہاں پر جا کر ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کا یہ جو پلان ہے کہ ہم اندر جا کے اندرونی ڈھانچے کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ ان تمام IRGC ہو جائیں یا جتنے بھی ان کی عسکری لیڈرشپ ہے ان کی انوالومنٹ اندرونی حصوں پہ آ جائے گی تو ہرمز اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہ جائے گا ایرانی لیڈرشپ کے لیے؟ ان کے لیے اپنے اندر کے لوگوں کو بچانا، اپنے بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس کو بچانا ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا، اور سم ہو ایران اس پورے معاملے کے اندر اگر ایسا ہو جاتا ہے تو نقصان اٹھائے گا. آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ آپ نے درست کہا کہ ایران کا نقصان بہت بڑھ گیا ہے. اب وہ ان کے سول انفراسٹرکچر کو ہٹ کر رہا ہے، جس میں بریجز ہے، واٹر سینیٹیشن پلانٹس ہے، آئل ریفائنریز ہے، اور باقی اس طرح کی جو چیزیں ہیں. اس سے ایرانین عوام پہ مزید مصیبتیں آئیں گی. ساتھ ایران ریٹیلیشن بھی جہاں اسٹرائک کر رہا ہے، اگر دیکھیں نا کویت میں سینیٹیشن پلانٹ کو اس نے ہٹ کیا ہے، اور اب یہ جنگ کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے. اس تمام دائرے میں جو مسلم کمیونٹی ہے اس ریجن کی وہی سفر کرے گی. اسرائیل میں تو 27 اکتوبر کو الیکشن ہے، اور اسرائیل میں جو نیتن یاہو ہے اس نے جب دیکھا ہے کہ ایران اور یہ باقی خلیجی ریاستیں اب آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور امریکہ بھی اس میں شامل ہے، اس نے غازہ میں ملٹری انسٹالیشنز اور ملٹری ایکسپینشن بلڈ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ پروو کر سکے کہ اس نے وہ جو 20 پلان پیس پلان تھا ٹرمپ کا اس کو بھی شیلف کر دیا. تو اس حساب سے تو نقصان تو ایران کا بہت زیادہ ہو رہا ہے، مگر ایران بھی ایک ریزیلینس شو کر رہا ہے، جس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے جنگ کا جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو اس میں تو ونر ابھی پہلے تو میں ریزیلینس کی طور پہ ایران نظر آ رہا تھا. ان دی لانگ ٹرم تو جو ہے اسرائیل اپنے آبجیکٹو اچیو کر رہا ہے، تباہی میں یہ سارے ممالک جو ہے تباہ ہو رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے اس میں ایز اے ڈسٹرائر بن گیا ہے اس ریجن میں، وہ بھی اپنی رسپیکٹ اور امیج لوز کر رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ایرانی قوم ہے اس کا اتحاد ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ سویلین لیڈرشپ ہو یا ان کی عسکری لیڈرشپ ہے وہ بڑے ہی جستجو کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. رضاکارانہ بھی پچھلے چند ہفتوں میں ہمارے پاس خبریں آئی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ایرانی جوان ہیں انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. اگر اندرونی ڈھانچے پہ نقصان ہوتا رہتا ہے، بمبارمنٹ جاری رہتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد بھی ٹوٹنے کے خطرات ہیں جو قوم اس وقت اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی، اور شاید یہی وہ ایک اصل چیز ہو جو ایم اسرائیل کا بھی تھا کہ ہم رجیم چینج کریں گے، قوم کو ان کے خلاف کھڑا کریں گے، لیڈرشپ کو ختم کر دیں گے، اور شاید وہ خواب دوبارہ سے پورا کرنے کے لیے پوری کوششیں ہو رہی ہوں؟ دیکھیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے جب
एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो मुल्क के अंदर एक यूनिटी का एलिमेंट हो जाता है। और इस वक्त ईरानियंस जो है वो एक आम आदमी से भी लेके टॉप लीडरशिप तक वो इस गम और गुस्से में है कि उनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया, और फिर उन्होंने एक पूरा उसके ऊपर नरेटिव बिल्ड भी किया है उसके बाद उसको सस्टेन करने के लिए। और जब ये फ्यूनरल हुआ तो उसमें मैं नजर आया कि ईरान के अंदर किस तरह की यूनिटी थी जो कि इस वॉर से या एग्रेशन से पहले नहीं थी। ये जितना उन पे अपनी तरफ से ईरान की स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके उन लोगों की मुसीबतें बढ़ाएंगे, वहां पे यूनिटी ज्यादा बढ़ेगी और मिसट्रस्ट बढ़ेगा और रीजन में ज्यादा खतरा होगा और इससे ज्यादा रेडिकलाइजेशन भी आएगी। अमेरिका अगर बूट्स ऑन ग्राउंड ले जाता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा मसला है जो उसकी कैपेसिटी नहीं है, ना उसके साथ अरब ममालिक इस चीज में शामिल होना चाहते हैं। मगर यहाँ पे खतरा यह है कि अगर ईरान ने अपनी यही स्ट्रैटेजी रखी कि वो बजाय सेंट्रल कमांड को हिट करने के या अमेरिकन जो एसेट्स हैं सी के अंदर उनको हिट करने के, वो सिर्फ इसी तरह इसी बात पे अड़ा रहा कि मैं तो अमेरिकन बेसिस को हिट कर रहा हूँ इन ममालिक में और ये अमेरिका को यहाँ से निकाले, तो मेरा ख्याल है किसी स्टेज पे वो ममालिक भी तंग आके रिटेलिएट करने लग पड़ेंगे। उनके पास मिलिट्री एसेट्स हैं जो कि ईरान के लिए ज्यादा एक शदीद खतरा होगा। इसलिए ईरानी लीडरशिप को भी एक रैशनैलिटी के साथ चीजों को आगे ले जाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है जो हमें परेशान कर रहा है। आपने अभी कुछ देर कबल जो बाबुल मंदब के हवाले से एक गुफ्तगू भी की थी, लेकिन इसमें हमारे जो एक परेशान कर देने वाली बात है उसमें जो हूसी हैं उनके थ्रेट्स हैं और ईरान का साथ है और ईरान के साथ वो खड़े भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा तकरीबन 2 हफ्ते पहले तुर्किया के अंदर नेटो कंट्रीज़ ने बाहम बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत की। अमेरिका ना खुश था फिर भी उसमें शामिल हुआ, नेटो पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया, मगर नेटो ने अमेरिका का और उनके मामलात का एतराफ़ किया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नेटो भी इन्वॉल्व हो जाएगा और ये एक पूरा ख़तरनाक दोराहा शुरू हो जाएगा जिसमें शायद ईरान हो या फिर रूसी हो उनके लिए गुंजाइश नहीं निकलेगी? देखिए, नहीं, नेटो अभी तक इन्वॉल्व तो नहीं होगा, मगर जो आपने अंकारा की कॉन्फ्रेंस का समिट का जिक्र किया उसमें एक चीज हुई कि उसमें